दरियाए सिंध के किनारे वाक़े इस गांव पर वडेरा मुमताज़ शाह की हुकूमत थी। किसान अपनी जद्दी पुश्ती ज़मीनों पर काश्तकारी करते। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ और किसान मेहनती थे, मगर इस मेहनत के बावजूद वो अपने हक़ से महरूम थे। वडेरा मुमताज़, जिसे सब बड़े शाह कहते थे, एक ज़ालिम और गासिब इंसान था। छोटे मोटे कर्ज के एवज़ मजबूर किसानों की ज़मीनें गिरवी रख लेता और फिर सूद हर सूद चढ़ाकर इस ज़मीन का मालिक बन बैठता। उसे न कानून का डर था, न अदालत का खौफ। वो वक्त का फ़िरौन बना हुआ था। उसकी आलीशान हवेली गांव के दरमियान थी। इस बुलंदोबाला और वसीओ-रीज़ हवेली में बड़े शाह का पूरा ख़ानदान आबाद था, जिसमें उसके 4 भाई और उनकी बेवियां, बच्चे और बड़े शाह की अपनी औलादें शामिल थीं। बड़े शाह का ख़ानदान कुल 26 अफराद पर मुश्तमिल था। इन सब की खिदमत के लिए खादिमों और मुलाजिमों की फ़ौज मौजूद थी। औरतों के हिस्से में मर्द मुलाजिम को जाने की इजाज़त ना थी। सुना था कि एक मुलाजमा के हाथ से पानी का गिलास बड़े शाह की भावज यानी छोटी मुल्काना पर गिर गया था। इस छोटी सी गलती के लिए मलकानी ने इस बेचारी को 10 कोड़े लगवाए थे। सोचने की बात है कि जिनकी औरतें इतनी सख्त दिल हों, उनके मर्द कितने जालिम होंगे। वो भी ज़रा सी गलतियों पर ज़मीन पर काम करने वाले मज़ारियों पर कोड़े बरसाते। बेचारे किसान अपनी ही ज़मीनों पर मजदूरी करने पर मजबूर थे। किसी की हिम्मत न थी कि उनके सामने ज़ोर से सांस भी लेता। मुराद भी हवेली का मुलाजिम था। बचपन से वडेरों के ख़ानदान की ग़ुलामी करता आया था। वो वडेरों के इस रवैये का आदी था, मगर जवान होने के साथ ही उसकी सोच बदल रही थी। वो अब उनकी ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहता था, मगर ये कैसे मुमकिन था? वडेरों ने बड़ी चालाकी से उन्हें सूद के पिंजरों में कैद कर दिया था और ताकत के जोर पर उनकी ज़मीनों का मालिक बन गया था। जहां पूरा गांव वडेरे के आगे सर झुकता, वहीं सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो वडेरे के सामने खड़े होकर उसे बुरा भला कहता और उसे अजाब में मुब्तला होने की बद्दुआ दिया करता। यह था गांव का एक फकीर, जो बरगद के दरख्त के साए में पड़ा रहता और बड़े शाह को देखते ही उसे बुरा भला कहता। हैरत की बात यह थी कि वडेरा चुपचाप वहां से निकल जाता, गोया उस फकीर से खौफजदा हो। ये बात मुराद को समझ में ना आई। मुराद को फ़कीर बाबा पर बहुत रहम आता। अक्सर वो उसे खाना पहुंचाता, सर्दियों में गरम चाय और ओढ़ने के लिए बिस्तर देता। फ़कीर उसे दुआएं देता और कभी उससे बातें करता। उस वक्त वो कहीं से दीवाना ना लगता, बल्कि बाशऊर और तालीम याफ्ता इंसान नजर आता। मुराद ने बड़ों से सुना था कि फ़कीर बाबा, जिनका नाम अब्दुश शकूर था, ये 20 साल पहले गांव की मस्जिद के पेश इमाम थे। उनके 2 बच्चे थे। ये हंसी खुशी रहते थे कि कुछ गरीब किसान शकूर बाबा के पास पहुंचे, जो कि इमाम मस्जिद थे, और उनसे कहा कि किसी तरह हमारी ज़मीनें छुड़वा दें या फिर ज़मीन की आमदनी में से सालाना रकम हमें मिलती रहे। शकूर बाबा, जो कि शरीयत के अलावा दुनियावी कानून भी जानते थे, वडेरे की हवेली पहुंचे और उसे कायल करने लगे कि शरई और कानूनी तौर पर ये ज़मीनें किसानों की ही हैं। या तो पूरी कीमत दो या फिर सालाना आमदनी। वडेरा और उसका खानदान तो गरीबों का खून पीकर ही जिंदा था। अगर तुम इतने ही ईमानदार होते तो कब्जा ही क्यों करते? उस वक्त तो उसने शकूर बाबा से कहा कि जमीनों का फैसला पंचायत में होगा, मगर उसने भांप लिया था कि शकूर बाबा शरीयत और कानून दोनों जानते हैं, उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे, वो ईमानदार भी हैं, इसलिए पैसे का लालच देना भी बेकार होगा। शकूर बाबा की जुबान कैसे बंद करवानी है, वो इस मंसूबे पर गौर कर रहा था। इस मकसद के लिए उसने गुंडे पाले हुए थे, जो उसके कहने पर ना जाने कितने मजलूमों का खून बहा चुके थे। गुंडों के सरगना परवेज ने उसे मशवरा दिया कि इमाम मस्जिद के कत्ल से पूरे गांव में कहराम मच जाएगा। शहर में भी उसके जानने वाले हैं, वो भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। बात अदालत तक पहुंच सकती है। तो फिर क्या करें इस मुसीबत का? बड़े शाह ने सवाल किया। परवेज ने कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दें। फिर 1 हफ्ते बाद ही किसी ने ऐन उस वक्त जब शकूर बाबा इशा के नमाज की इमामत कर रहे थे, किसी जालिम ने उनके घर में घुसकर उनकी माँ, बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया। क़यामत बपा हो गई थी, मगर कातिलों को कोई नहीं जानता था। शकूर बाबा का सकता 2 दिन बाद टूटा। उस वक्त वो भी नहीं जानते थे कि ये जुल्म किसने किया था। खुद वडेरा भी मुनाफिकत से शकूर बाबा से अफसोस करने आया। शकूर बाबा की तो दुनिया ही लुट गई थी, वो दुनिया से कट गए थे। शकूर बाबा वज़ाइफ और चिल्ले भी किया करते थे, मगर ये किसी को मालूम न था। वो इस जालिम से बदला लेना चाहते थे जिसने उनके साथ ये सब किया था।
عملیات اور استخارے سے انہیں وڈیرے کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ انہوں نے وڈیرے کو سب کے سامنے بددعا دی کہ تو اور تیرا خاندان بری موت مرے گا۔ حیرت انگیز طور پر وڈیرے کا چھوٹا بھائی کھڑے کھڑے دھڑام سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس بات سے وڈیرا خوفزدہ ہو گیا اور کبھی شکور بابا کی باتوں کا جواب نہ دیتا۔ لوگ کہتے تھے کہ شکور بابا نے کوئی چلہ کیا تھا جس کی وجہ سے وڈیرے کے بھائی کی موت ہوئی۔ مراد کی ماں بیمار تھی، اسے علاج کے لیے شہر لے جانا تھا، مگر اس کے لیے رقم چاہیے تھی۔ بڑھے شاہ تو مزدوری کے نام پر ایک تھیلا اناج کا دیتا تھا، رقم کہاں سے آتی؟ مراد بھیک مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، مگر کسی نے اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسے نہ دیے۔ آخر ایک ہفتہ بیمار رہ کر اس کی ماں جان کی بازی ہار گئی۔ مراد تو گویا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اب اس کے دل میں وڈیرے کی نفرت گہری ہو گئی۔ مگر وہ اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ایک دن وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں شکور بابا تھے۔ ماں کی یاد آتے ہی وہ رونے لگا۔ شکور بابا نے اسے سینے سے لگا کر بولا، کب تک روئے گا؟ انتقام لینے کی تیاری کر۔ مراد آنسو صاف کر کے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا بولے، اب دشمن کے رونے کی باری ہے، اس کو برباد ہونا ہے۔ مراد نے کہا، بابا میں کیسے مقابلہ کروں اس ظالم کا؟ بابا نے کہا، تو نہیں، ہم، ہاں، دونوں مل کر وڈیرے کو برباد کریں گے۔ مراد بولا، مگر کیسے بابا؟ بابا نے کہا، اس کے لیے تجھے طاقتور بننا ہوگا، اپنے لیے، اس گاؤں کے مظلوموں کے لیے، اس ظالم خاندان کو تو ہی انجام تک پہنچائے گا۔ مراد کے دل میں انتقام جاگ گیا تھا۔ بابا کا اشارہ ملتے ہی اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ بابا بولے، چل میرے گھر میں، تجھے سمجھاتا ہوں۔ وہ شکور بابا کے گھر پہنچے۔ بابا نے دروازہ بند کیا اور رازداری سے بولا، دیکھ ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت کہ ہم اس کام کا مقابلہ کریں، مگر حمزاد وہ طاقت ہے کہ لمحوں میں اس کے خاندان کو مٹا دے گا۔ مراد نے پوچھا، بابا یہ حمزاد کیا ہے؟ بابا نے کہا، حمزاد تیرے وجود کا ہی حصہ ہے۔ یہ تیرا دوسرا روپ ہے، مگر یہ طاقتور ہے۔ تو جو حکم دے گا یہ اس کو پورا کرے گا۔ دولت کے خزانے تیرے قدموں پر ڈھیر کر دے گا، تیرے دشمنوں کو نشان عبرت بنا دے گا۔ تجھے وہ علم دے گا جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ہر کوئی تجھ سے ڈرے گا۔ یہ وڈیرا تو کیا، اس کا خاندان تیرے آگے ہاتھ جوڑے گا۔ دیکھ مراد، یہ دنیا تو بہت اچھی ہے، مگر یہاں کے لوگ بہت برے ہیں۔ یہاں کمزور کو پل پل مرنا پڑتا ہے۔ تو بچپن سے ان حویلی والوں کی غلامی کرتا آیا ہے، بدلے میں کیا ملا؟ تیری ماں کی لاش۔ مراد نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولا، بابا مجھے طاقتور بننا ہے۔ بابا نے اسے بتایا کہ یہ 40 راتوں کا عمل ہوگا۔ تجھے 40 راتوں تک خالی مکان میں بیٹھ کر ایک خاص منتر پڑھنا ہوگا اور گوشت کا سختی سے پرہیز کرنا ہوگا، مگر اس سے پہلے 3 چوراہوں کی دعوت کرنا ہوگی۔ مراد نے حیرت سے پوچھا، چوراہوں کی دعوت؟ بابا بولے، میں تجھے سب سمجھا دوں گا۔ آج سے ایک نیا مراد جنم لے گا، جو ظالموں کو جہنم واصل کرے گا اور غریب کسانوں کو ان کی زمین واپس دلوائے گا۔ اب مراد جلد از جلد اپنے حمزاد کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ وڈیرے کے خاندان کو نیست نابود کر سکے۔